Hello mga kapugsit, may adlang Domingo kanyong tanan no. Atong topic day karong mga kapugsit, mahitungod na ning giingon sa uban nga barang ba. Unsa man ning barang gyud mga kapugsit? Unsay kalahian sa kulam o barang? Kani mga barang mga kapugsit, mas kuyaw ni siya kaysa kulam. Kaya ang kanang mga mamarangay mga kapugsit, bisag magunita lang ka na sigurado maigo gyud ka sa ilang mga ginagamit nga mga black magic. Nya kasagaran ginagamit ani nila mga kapugsit kay na siya ginaalagaan nga mga mananap, kasi klase mga mananap pa aron kauno ng imong lawas. Yan ang suguon ba, gamitan niya kini ritual mga kapugsit. Ang katungkulan mga kapugsit kay mogamit man na sila mga pangalan nimo, mga picture nimo, mga manika. Pero kaning barang mga kapugsit, mas kuyaw ni siya kay sama ka sa usa ka kahoy ba nga gikaon og anay. Hangtod nga madugta imong lawas ba, malatang imong lawas, gikaon man og mga mananap nga iyang gisugo. Mo sa mga kapugsit, magkasakit ka, anamanam kag kakuan ba, kapayat, anamanam mo dako imong tiyan unsa ba diha. Basta lain kay imong bation kay gikaon naman sa mga mananap nga iyang gisugo imong lawas mga kapugsit. Kaning nga pang barang, bisag wala kay salaan kung iya kang matripan, maigo yun ka mga kapugsit. Samot na pod og nay mga kalagot sa imuha. Naman ko ibang tao nga nay kalagot, magbayad na siya dagkong kantidad para ipadaot kay pabarang ka. Lahi po na sa nga klase nga pangdaot ang barang mga kapugsit kay mugamit sila mga insekto ba. Sagaran ani kanang murag mga bubuyog o kanang gakamang sa yuta. Mun lang sugon aron anaman namon og kaon nimong lawas ba, murag gitaya ba o sama sa kahoy nga gianay. Inga nang plastada sa imong lawas. Hangtod kadugayan, mapatay yun ka kay gikaon man kag mga mananap mga kapugsit. Unang ubang mga matay ba kay nay manglupad gikan silang ilong. Gikan sa ba kay human naman lang misyon. Patay naman kanila, mukawas hapon na sila, nya mobalik dito sa ilang amo katong nagsugo ba. Sa kita mga kapugsit, mag-amping jud ta kanunay. Kinahanglan mag-amping jud ta pirmi sa Ginoo aron di ta mahigog sa mahingana ba. Kay bisag wala tayong mga sala ug matripan ta, tingluya gyud nato. Mga kinahanglan na gyud tayong mga depensa sama na mga Bible. Kung dili man lang ta busy kanang wala tay ginahimo, pwede man gyud ta magsimba kada Domingo. O wala tayong mga trabaho. Pero sama sa kuha nga karon Domingo ron nya mo trabaho man ko karon 2:00. Nya gabi nakauli og kaadlaw murag ang Ginoo ganaman gyud mga exemption ba. Dili man tanan tawo nga makaadtog Domingo simbahan kada Domingo kay naman tay mga trabaho, dili man ta kwartahan. Kinahanglan man nato mokayod mga kapugsit. Mao lang na mga kapugsit nya namoy unta namoy natun-an karong adlaw.